Nagtinggagol na sulod sa prisuhan sa Valencia City Police Station ang usa ka pinangita sa balaod nga nagtago-tago sulod sa halos 4 na katuiga. Ang operasyon kilusad alas 5:45 sa hapon, Septyembre 2, 2025 dito sa Purok 4, Upper Barangay Lilingayon, Valencia City, Bukidnon. Ang dinakpan na ilang si alias Dante, 38 anyos, Minyo, driver ug residente sa Purok 1A sa Daisgutang Barangay. Gilausab kini sa kapulisan nga top 2 most wanted person sa provincial level. Ang suspect nalutsan og warrant of arrest pinitsahan Disyembre 10, 2021 sa kasong frustrated murder. Hinuon ang korte nirekomenda og piyansa nga nagkantidad og 200,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Mga katropa, para sa tin-aw nga panan-aw tumar og Vision X Plus softgel capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin ug beta carotene nga mobatabang mopatin-aw sa imong panan-aw alang sa nakay-usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.